Ahora se viene. Subir de nivel, Bardo. Dice, habilidades, cambiar, ¿por qué? Habilidades con competencias. Tienes un bonificador a cada habilidad en la que tengas competencia. Creo que mejor así. Creo que me voy a hacer eso. Aunque esto de las acrobacias también mola, ¿eh? Interpretación. Camelar. Acariciar a todos los perretes. Hostia, yo creo que esto, ¿eh? El trato con los animales, va. Trato con animales, lo veo, ¿eh? Obtienes un conjuro. ¿Cuál podríamos coger? Haces que una armadura de metal brille al rojo, obligando al portador a soltarlo. Hostia, esto mola también, la nube de dagas, ¿eh? Creo que voy a ir a la lluvia de dagas, ¿eh? Se encuentra un ganso. Voy a acariciarme el ganso. Vale, este va a ser uno. Hostia, y esto mola también. Lo de las imágenes del mago me mola. Ah, mira, me han dado la imagen múltiple a esta también. ¿Ya estarían en una suya? Sí. Subclase elegida, embaucador. ¿Cómo?
Embaucador arcano. ¿Eso no lo puedo cambiar? Sí. Los embaucadores arcanos son pícaros con un toque mágico que usan mucha inteligencia. ¿Y si vamos por asesino? Hostia, me molaría más rasgos de sus clases. Los ataques son más mortíferos contra los enemigos desprevenidos en combate. Tienes ventaja en las tiradas de ataque contra las criaturas que aún no hayan actuado en el turno. Hostia, creo que me mola más eso, ¿eh? Vamos por asesino mejor, ¿no? ¿O qué? Yo creo que voy a ir por asesino, ¿eh? Claro, lo que pasa es que creo que me he equivocado antes. Pero bueno, luego miramos. Porque Porque ha habido alguien que tenía la clase ya elegida y no me ha dado a mí para elegirlo. Lo de que los drops sean aleatorios también me mola mucho. Una ardilla. ¡Hola, ardillita! ¡Hola, ardillo! ¡Hola! Mira, es Natea. Tenemos aquí a Natea. Hola, Natea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natea? ¿Qué tal? ¿Estás pirateando cosas hoy con el barco? ¡Oye! ¡Natea! You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Hostia, ¿es verdad que Wifak mató a la ardilla de una patada? From one end of the grove to another. She studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble. Mira, Natea, qué mala leche tiene. Recompensa. Hemos convencido a Timber para que nos deje pasar por su territorio. Nos ha dejado una pequeña bagatela para tenernos alejados de los árboles. ¿Recibes? ¿Qué es esto? Hostia, qué guay. Es que mola muchísimo este juego, tío. Mola muchísimo. Y todas las opciones que tienes. Claro, yo esto en mi otra run no lo vi. ¿Esto qué se hace luego? ¿Unas escaleras? Me gusta mucho este juego, ¿eh? Una oreja de... No, ¿una oreja de hiena? No me he dado cuenta de qué ponía eso. Te voy a cantar una canción, mira.
Bienvenidos, que es el bardo cobardado. Cantando para todos, cantando para vosotros, vuestro alma me pertenece. Hagamos todos las paces. Claro, es que como no sé la melodía que va a cantar tampoco. Ahí va. Espérate, que nos dan pasta. Gente, que nos dan pasta. Que nos dan pasta, gente. Que nos dan billetes por tocar. Refugees, adventurers, well met. Is there anything you need? Act fast if you do. I know it's drastic, but more monsters seem to. We druids will be safe. As for those that took refuge, there just aren't enough supplies to support everyone. Nettie could put you to rights. Just some bits and bobs I no longer need. Vale, vamos a venderle cosas que tenemos aquí. La de Dios, velas. Estas cosas, si me sirviesen, diría algo, ¿no? Esto no me sirve para nada, ¿no? Hola, Tadik, bonito. Tadik. Que yo digo Tadik porque no tiene acento. Porque si fuese Tadik, tendría acento en la A. Entonces es Tadik. ¿Sabes? Tócate y calla. Voy. Yo me toco en silencio, Lugari. Hostia, mira, este arco mola. Roba conjuros. ¿Cuánto cuesta? 180, me lo compro. Venga, no. Pero esto sí, las potis sí, me interesan. ¿Pero cuántas antorchas llevo? $3.10, $3.8. Aquí llevo la de Dios, ¿eh? ¿Esto qué es? Agua. El agua me la quedo yo, porque es agua del Solán de Cabras. ¿No ves que la botella es azul? Sí, no, pero me quedo una para cada uno. Me quedaré una para cada uno. Y a las vieiras. ¿Dónde fue que cogimos las vieiras? Ah, no, eso fue en el Sinosunken. Eso fue en el Sinosunken. ¿Verdad? ¿Por qué tengo 3 túnicas? Vale, y las monedas del demonio. Esto ya tengo 2. Este lo vendo. Y una daga también. Y un bastón.
Corazón latino de sangre caliente, me caguas tanto. Esto es 2.7 y esto es 2.7 también. Pues nada. Esto también. Es que esto no... Y... esto no sirve para nada, ¿no? Perdón. Vale, esto para Gale. 0.7. ¿Por qué no me lo he puesto aquí? No. Quiero dar a este. Bueno. ¿Esto qué es? Botella de grasa. No, eso no nos interesa. Y dagas ya tenemos 2, o sea que... y bastón tenemos. Vale. ¿Esto cuánto cuesta? 180. Vete a la mierda, tío, carrero de mierda. Venga, vale. Silvanos Windrunner. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as... Can we all just take a moment? What's the point in blazing spells if we... These people aren't fighters. Or yell louder. That's fine too. Toma. Toma, crítico de carisma. Toma, crítico de carisma. Soy más... soy... Thank you. It's the right no thing soy to do, barato. and you know it. She's right, Roland. Siempre divino. Better than this. Pues espérate que ahora vayamos al campamento, que me voy a desnudar y vas a ver qué guapo voy desnudo, ¿sabes? Lugarí. Ya verás. Thank you, Roland. De hecho, vamos ya al campamento. We should have left by now. Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. And what about us? There's every chance we've doomed ourselves, but we will end up fodder for some god. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. You are looking at Leroican's newest... Yes, that's Leroic. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses town. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Common gossip. I've admired Leroican for years, but I've worked myself. The names Roland and Leroican will be known far. Tú lo que quieres es zapatearte a Rokan, o sea, al Roland este. Lo dices claramente y ya está. Dices, oye, mira, me quiero pinchar a mi tutor. Y no pasa nada. No, es que van a pensar que es que... A mí me da igual que te tires a un hombre, que te tires a una mujer, que te tires a un lagarto, que te tires a quien quieras. Yo no soy quien para decirte nada. ¿Sabes? Ahora, no me vengas luego con gilipolleces, porque no. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Of sorts. Used to be a bread and butter. Learned a lot in my... Alas, my offerings are far more humble these days. A ver, podría comprarme algo, una armadura o algo de eso. Armadura ligera. Es que gastarme 200 pavos en una armadura que me sube 1 de armadura. Esto es armadura media. Es armadura media también. O un arco tocho. Mola también. Pero no me voy a gastar pasta de momento. ¿Un gorro?
Nos vemos luego, bonico. Arumis, preciosa, que se ve genial. ¿Qué película vas a ver? Nos vemos, y si no nos vemos, que pases un fantástico y maravilloso cambio de año. De verdad, Bonica, muchísimas gracias por pasar por aquí. A ver qué tiene esta. Yeah. It isn't the talk of the camp. Thank goodness there isn't a... Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Claro que sí. Yo dejo a las mujeres que se preocupen por mí. Soy un bardo. Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. What is it, Peckle? What's wrong? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Verás tú con esta. Hey, bother. ¿A que va a ser la tipa esta? ¿A que va a ser la de... la que busca la Ercel? Verás tú. Be careful on the road. I'd hate if Y something está... happened to you. Take care, Becky. How long do you think we've got before the goblins come? Goblins, druids. Grab what... Here goes nothing. Where are my boots? Vaya. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Ahora viene, ¿qué hacemos aquí? Before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You, move!
right. I wish you were. Damn you. Why do you care if a goblin lives or dies? Gods, you're exhausting. Fine then. Porque soy un bardo. Let's go. I'm gonna bite the end. Ain't sure why you're protecting me. It's too late to make friends. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your gut. Goddess, we're burning her name. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm, and my tribe can tell you everything there is to know. Absolute bless one of our own. Priestess Gut. Got a whole lab set up. Could probably a goblin healer. We really are desperate, aren't we? It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Let me out, you bunch of softies. A ver qué quieres, Gale. Tiring business, isn't it? Well, why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk. We've been on the road together for a while now. Ever since you were kind enough to free me from that stone, the way we diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust Vale, esto lo hemos leído también. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not just trust me when It's been days since I last consumed. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. You have my thanks. And fear not. You're implicit. I'm sure we won't have to, as do our pack. I hope I can count on you. Vale, que es adicto a la magia, vamos. Es adicto a la magia. Lo sabemos. Tadik, gracias por ese lurqueillo. ¿Qué hay aquí? Vale. Hola, Donnie. He stares right past you, as if you're invisible. Or bored. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. ¿Ya te la han liado? Did that cow just give me the side eye? Is that... Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard? So don't steal anything. Hold out your hand, mister. Let me... Go on. Take this ring. It's lucky. You haven't seen anything yet, mister. Go on. Take the ring and watch your fortune change. Vamos a ver si me sale. La he cagado.
Hard luck, mister. But like I said, we can change that. Watch. Call it. Heads or tails? Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky... I've got more where that came from. Real cheap, too. Interested? You got it. One sec. That's what I got. Mierda. Nothing caught. You suddenly feel something moving against your back and turn. Hostia, esto es nuevo, a ver. Leer la mente. You see her hand in your bags and the shame in her heart. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Hey, you here to trade or? Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. I am sorry. Sorry. Look, you caught her. Good for you. You want a chump like... Now, do me a favor. Make room for the chumps. ¿Y si le reventamos la cabeza? You were witnessed assaulting someone. You're headed for the cells. Vaya. Vaya la que he liado. Hola, Sensei Dani. Soy el jorobardo. Soy el jorobardo de Notre Dame. ¿Cómo estás? Me ha jorobardo mucho esto, ¿eh? Jorobardo estás. ¿Qué tal? ¿Ya has terminado el curro ese? Mucho ánimo, tío, con ese sprint final. Y eres una bestia pardísima de haber hecho tantas páginas en tan poco tiempo. Pues, tío, me alegro mucho. Eres un crack. Que dice que nos tiremos al oso, entonces. Something's on my mind. Come, Magrin. Give him... You. Get back. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? You. Apparent... I smell drama amongst these adventurers. What have you heard? A ver qué pone en la nota grabateada. Keep their confidence, if you insist. Ah, but you were at the gates just now, no? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Look, how would you describe that? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Ye gods! Can it be? How terribly compelling. ¿Ya tienes síndrome de Estocolmo y no puedes parar de dibujar o They qué? had marching in the rear. Was it of the brass or silver variety? A gold dragon! How marvelous.
Thank heaven you were here to specify, or I might have recorded a bold-faced lie. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Scandal. Oh, I'd imagine him quite. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Until... Vale. Vamos a ver a la barda. Would that we could speak freely, my Ursine friend. Alas, I've never learned to converse with your kind. Vale, vamos a hablar con la barda. La barda bastarda. Y ahí teníamos lo de las arpías por el otro lado. Mira, Salfira. No sé, ¿no os recuerda a Pandarina? ¿Esta muchacha? Por algún motivo me recuerda a Pandarina. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Wait, that's it! Mira con qué cara está mirando mi personaje en plan de... ¡Ay, moza recia! Mira, llevo a tu Gale también. Aunque estoy pensando en cambiar a Gale por la Ercel un momentillo. Hostia, qué caña de canción, ¿no? Claro, no, con esas uñas no necesita púas. Nacho, ¿y cómo cambia esto después de el... O sea, cuando lo hicimos con el paladín era completamente distinto esto. Y no llego a cantar esta canción. Esto es el colmo. ¿Qué tal, Zala, preciosa?
Vamos a zurrir. ¡Bravo! Thank you. I was having trouble finding the words. Lihala, my teacher and friend. Sorry. Damn it. I don't usually. I'm all right. I haven't finished a song since Lihala died. Como si fueran buena gente, dice. Hala, por favor, que somos buena gente, ¿eh? She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. O te nos curtes o te nos mueres. A ver, esto es un espabila chiquilla que la vida te va a comer. It was awful. I couldn't look at a lute without hearing her screaming. Until now, I'd forgotten what it was like. That itch in my fingers to perfect a song. The Weeping Dawn will be my gift to her. Thank you. I needed this. Oye, y no me ha dado... ¿No me ha dado el laúd? It's still rough, but my song is getting there. ¿Por qué? ¿No les gustan las canciones a las ardillas? Hostia, espérate, que podemos cantar los dos juntos. Quite aware. Hostia, los puedo... Grizzled friend, what can you tell me about this place? Yes,
Yes, I see. And is that with 2 R's or 1? Vale, que no. Que no la liamos. Vale, vamos a hablar con la curandera, va. Ah, no, es verdad, primero esto. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? ¿Nos la limpiamos a esta? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl, you mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy Wrath, lock her up. And keep still, devil. Come, Korga. We took back the... Do it. Hostia, esto me gusta también. Mierda. Claro, ahora no tenemos la inspiración. Vale, ahora sí. Halsin is gone. I am first druid now. I will take control and prove my authority. Necesitamos un 15. Vale, perfecto. Un 16, justo. Si encima le quitamos los 7 que tenemos extra. Spoken plain. It is as you say. Sifisif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Hostia. Thank you, Korga. ¿Y eso? Halsin isn't here. ¿Y eso? Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. ¿Y eso? ¿Corazón latino? What the hell is in the forest? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Bueno, eso porque lo dices tú. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Uf. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Come, let's cut the kid some slack, shall we? She didn't deserve this madcap spectacle as... ¡Ay, Rodrigue! ¡Ay, la Rodrigue! Go on. Say it. You think I'm a monster? Te he leído el pensamiento. First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, and mine perish if he... You showed great mettle at the gate. I want you to provide your services to Zevlor.
offered to guide the Outlanders out of the grove. They're to be gone before the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed. Es un poco fachirula también esta, ¿eh? Le soltamos una hostia, espérate. What now? Moving. Time for discretion. Be very, very quiet. Let's move. Keep a blade close. It's proud, not a sound. Tread lightly. Nada, me pillan. Can't give up now. Wish I had a bag of holding. Ya como me tiran oro, ¿eh? Come, Silver. Stay close. I see you. Just give me a Vale, esto lo habíamos visto también. This medicatrix. There. It's up to her now. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. Come, follow me. We need to be quick. This way. The bird's eyes are glassy. Podemos curarlo. Head on in. There's something in that vessel. Take a closer look. This one had the same problem as you. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. A ver qué nos enseña. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me. You don't have to be. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strain? Victims can identify each other. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. But you seem like a good soul. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. Hostia, qué cabrona. I don't have a cure. Only a way out. Hostia, qué cabrona. I'm sorry for misleading you. A esta le hiciste cosas, ¿qué cosas le hiciste, Zala? Before I told you everything. Now, do I have your word or not? ¿Qué le hiciste a esta mujer? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. A Astario no le gusta. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection.
Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfect. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms. The thing in your skull, though, it's different to anything in our... It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Not yet, anyhow. Could be. When whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, you though, you're one of them. If you can find Halsin and get him out of there. I wish I could. All I could. Good luck out there. Vale. Esto ya, es que ya lo habíamos visto. One step at a time, Nettie. Come on. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Any word on Master Halsin? Please hurry. For both your sakes. He and the... Master Halsin studied that drow. Es que recuerdo que aquí había cogido algo la otra vez, pero no recuerdo el qué. ¿El qué? Ah, serían estas plantas. Looks like Halsin's our best bet for a cure. We know the man, we know the mission. Let's go find him. Assuming he's even still alive. If he's dead, we'll make his corpse talk. What a day. Just like old times. Es que no, realmente no sé para qué creemos esto. Lo de los parásitos estos. Es que no lo sé. Is that blood? No, never mind. Wonder if the gods are watching me. Vale. Vámonos para afuera. Vámonos para afuera.
Y lo de pinchar, yo qué sé, pinchar está bien, Zala, ¿eh? También te digo. Vale, vamos a hacer lo de las arpías, ¿vale? Y ya nos vamos. Lo de las arpías era lo que decías tú, Zala, que te había molado mucho, ¿no? Is someone singing? It's beautiful. Es Lugari que está cantando. Es Lugari. Está cantando Lugari aquí. What to do? No one's stopped me yet. The air is ripe with magic. Forthwith. No time to dally. Have to keep pushing. Someone there? Such a pretty song. I've got a long road ahead. With haste. Ahora se viene. ¿Qué pasa conmigo? Que estás cantando, mira. It's so peaceful. No. ¡Tetas! Yes, everything's gonna be fine once I get there. ¿Pero qué hace Gale ahí abajo? Twice as full of shite. I see you now for what you are. With haste. Yo voy a cantar. ¿Tú no viste esto? What happened? Have to keep going. Toma crítico. Que me cure. Rough tempest I will raise.
Toma. Bien. Hija de puta. Hija de fruta. No voy a llegar. Vaya mierda de tirada. Vale, vamos a tirarle el escudo a Gale. Dale, potis. No. Hostia, ¿y ahora cómo resucito a este? ¿Cuántos turnos? ¿Cuántos turnos tiene para...? Uf, corazón latino nos está salvando un poco. Vaya mierda. Vale. Buah. Pues se ha salvado por los pelos, ¿eh?
Vale, lo vamos a dejar aquí. Adapa, muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidísimos todos los que venís con Adapa. Erien, preciosa, ¿cómo estás? Guapísima. ¿Qué tal? ¿Ha sido idea tuya de que venga aquí? Titus, bonica, ya estás por aquí. Hola, Sevillano, ¿cómo estás? Uy, Sevillano me suena muchísimo. A Sevillano lo he visto yo en algún sitio y ahora mismo no sé dónde, pero lo he visto. Ay, y a Adapa no la conocía. Ahí tienes el follow echado. Y ahí tenéis a Erien, que es súper bonita también. Nada, un placer. Muchísimas gracias a ti por traer a tu gente aquí, por confiar en este canal, en este humilde canal. Espero que lo paséis genial. Muy felices fiestas a todos, bonicos. ¿Y qué tal? ¿Qué estabais haciendo, por cierto? ¿Que estabais con el Baldur también? Seguro que lo estáis pasando maravillosamente bien. Madre mía, ¿y ahora qué? Vale, vamos a ponernos aquí y vamos a ir a por esa arpía con esta. Vale, a ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar dormir a la arpía esta. Como que no hay ningún enemigo. ¿Y esta? ¿Podremos llegar hasta aquí? No, ¿verdad? Delicious. ¡Jódete! Y se va. Ok, que aproveche. Hostia, pues ¿qué hora es? Hostia, que son las 9 ya. Pues vamos a ir cortando en breves. Que llevo aquí toda la tarde liado. Entre unas cosas y otras. Es que qué bueno es este juego, ¿eh? El honor es duro. Has tenido que empezar de cero. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que empezar de cero? ¿Ver de dónde Chufi? Puede ser, sí. Muchísimas gracias, Bonica. O Bonico. Bonicos todos, en general. Un verdadero placer teneros por aquí. Y pues nosotros a disfrutar también de estos... Adiós. Que me revientan al... No te preocupes, Gale, que te vamos a salvar enseguida. ¿Podríamos llegar ahí? Uf. Vamos a lootear primero. Vale, le quitamos 5 de vida. ¿Cómo que fallo, tío? Estando al lado. O sea, estaba al lado de la arpía y me ha hecho así como un kamehameha para el otro lado, ¿no? Madre mía. Tengo... No. Vale, está casi ya. Venga, hombre, tío. Y no tenemos la finta tampoco. Por cierto, mi personaje se llama Fiesta. Elfor Fiesta. Y es un bardo.
Ah, vale, vale, Fauron, no lo sabía. Allow me to demonstrate. ¿Y ahora? ¡Oh! He cogido todo, es decir, un total de nada. Let's go. Macho, ¿me va a controlar a todos? ¿Me vas a controlar a todos, en serio? What path lies before me? Ha matado al crío, tío. O sea que ahora no sabemos... Buah, tío, qué putada. Ah, vale, vale, vale. Pues gracias, tío. Pues nos hemos cargado al... Pues nada. Adiós, Mircon. Pues es una putada, tío. Ahora, claro, ahora ya no tenemos el acceso a lo del underground. Ahora todo lo que había debajo, el líder de los críos pequeños y tal, todo eso ya no lo tenemos. Vale, y vamos al campamento. Hombre, Mustio, ¿qué pasa? We meet again. I shall be here in my camp for whenever. There are many answers to that question. None are important. Correct. No. A mending of the threads. Should thou or any of thy compatriots perish, I will, because it is my calling. There is little else to a matter of coin. There are important matters to discuss. Pues si me has dicho que no. Sí. Vamos a descansar. Tú fíjate el ropaje que llevo, ¿eh? Pues le he quitado la ropa a Corazón Sombrío. Pero es que tú fíjate cómo me sienta a mí la ropa de Corazón Sombrío, ¿eh? Tú fíjate. Es que estoy sensual. Y tú, preciosa, ¿por qué canjeas mucho? Gracias, Erien. Que mola muchísimo, ¿eh? Mi ropa de Corazón Sombrío.
Y mira, corazón sombrío le he puesto la de Twitch. Esta es la de Twitch. Come morning, we know what to do. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Let a girl have some secrets. Was there anything else? The same. These parasites are... But suppose I turn. What would you do? Wise. Though, I hope you'd miss me after I'm gone. Hombre, eres un poco guilopa. I think I would if the positions were reversed. But you're right. If we're to make it through all this, there can be... It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Fine. What's on your mind? Vale, y si ponemos esto... A ver, me podría quedar así. Es que es eso. Mira cómo le queda a corazón sombrío también. Que yo qué sé. You know. ¿Sabes? Y voy yo así. Esto es muy apropiado para un bardo, también te digo. Lozano, bonito. ¿Cómo estás, tío? A ver. ¿Me quedo con la ropa de corazón sombrío y ella con la del bardo? ¿O seguimos así? ¿Qué opináis? A ver qué quiere Astarion. You know, Oye. I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, Ya el PJ will también. he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Good. I don't want you to run off just yet. You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Tengo muchos talentos. Si quieres explorarlo... Yes, we're more similar than I thought. I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. ¿Me está tirando los trastos Astarion? ¿Me está tirando los trastos Astarion? Porque me da esa sensación, ¿eh? A fine evening, don't you think? Hostia, ¿la Ethel de buenas? Shines warmly on us. The breeze caresses our faces. ¿La Ethel de buenas? Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them's my crash. Clear. Do you think me so sheltered? My entire clutch battled beholders deep within the eye of the sky. We infiltrated a Nyogi spelljammer and laid waste to its crew. The tears span Toral's sky, Venisk. There is more to this realm than this grassy pebble. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche.
Go ahead. I'm listening. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Vale, lo tengo en cuenta. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. No, me voy a descansar. Ah, mira, me voy a poner... Me voy a quitar para que veáis mis gallumbos de Twitch también. Estos son mis gallumbos de Twitch. Oh, qué culito tengo, ¿eh? Mira mis gallumbos de Twitch. Corazón latino. Corazón latino, mira, ¿te gustan mis gallumbos? I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Must I? Thinking about it won't help. Find a way to rid ourselves. Personally, I think finding this Halcyon is our best. Oh, there's Ethel. Not that I'm... If we're truly desperate, we can try to convince that goblin gut in assisting us. I'm not too hopeful. ¿Por qué me pones cara de oler a pedo? Actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Celgaris, esto es así. Esto es Baldur Gate. Corazón latino. ¿Y si hago esto? ¿Qué te parece, corazón latino? Corazón latino, a ver, que yo si quieres... Yo si quieres... estoy aquí para lo que tú quieras, corazón latino, ¿vale? Y está la otra en plan de... mira, me voy a los libros porque no tengo aquí nada que ver. Este hombre ha perdido todo. Yo, corazón latino, si tú quieres que nos vayamos de fiesta o lo que sea, o tienes frío en la noche, porque yo tengo frío, ¿me das calor, corazón latino? Mira, ¿ves? Mira cómo meneo el badajo, así, que se me refresque, ¿ves? Esta es la postura del bardo, se llama. Espérate, que lo voy a poner otra vez, no vaya a ser que se vea. Oye, corazón latino, que mira, que te voy a cantar una canción. Nada, que dice que no se impresiona la corazón latino, ¿eh? Nada. Corazón latino no está impresionada por mis dotes de baile. Ahora que también podríamos hacer así. Y yo me pongo el traje del cuero y ponerle a ella el de Twitch. Pues no se le pone el de Twitch a ella. Es que yo creo que le pega más así. Además, siendo bardo me voy a quedar con este. Pues nada, corazón latino, si no quieres nada conmigo, ya me voy yo a dormir. Me voy con el mustio, que el mustio, mira, el mustio...
Vale, vamos a descansar. Tengo una luz en el trasero que no me mundo entero. Hola. En realidad está canturreando. Trompa. Bueno, es lo que tiene. Te voy a cantar una canción. ¿Me ayudas con la flauta? Lo veo, ¿eh? Oye, la Ethel. La Ethel, que tenemos cosas para ti. Cago en 10. Hoy que no, en esta run que no llevo a la Ethel. De hecho, creo que las llevaba al corazón latino, ¿eh? ¿Dónde estaba el arma a 2 manos? Sí. ¿Qué es esto de la mercancía? Para que todo el mundo lleve una antorcha, ¿eh? Todo el mundo tiene que llevar una antorcha. Hostia. Al fin y al cabo es lo mismo. Vale. Pero bueno. ¡Vuela! ¿Qué has hecho el directo al final? ¡Vueladora preciosa! No lo sabía. Oh. Leí que ibas a hacer directo. What manner of place is this? A path to ¿Cómo está, abuela preciosa? Or a road to ¡Chus! damnation. Not to say, for your journey looks just Que leí que habías preparado todo y que iba un poco regulinchis. What would suit the occasion? Un segundito. Pues muchísimas gracias, abuela, por elegir traer a la gente aquí. Al canal donde has hecho, perdona que te diga, el mejor icono de todo Twitch, que es el de las lentejas. ¿Quién es Raphael? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Soy Aquila, Rafaela.